салому алейкум дӯстони азиз, хуш омаден ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. духтарако, ҳозир мехоҳам якчанд обуфаи фасона нишон диҳам. ҳам акция ҳаст иҷада, ҳам борои новинка омадагиянд. бозори Корвон тарафи пажарка, якм дарвоза, якм риад духтарако, 463 контейнер. Ман рақамои савдогара мемонам, касе дар доставка дар Корея доставкаам доранд. Баъзи аксияошон сар мекунем, ина распродажа шуда, инаи балетко диден ҳамаи ҳамино нархошон 50 сомон штаги. духтаро бинен чанд расветка дора. ишам ҳамин нархай. ина ишам бинен чӣ хушрӯай 50 сомон духтаро. касе доставка ё ки омада дидани най пеш рақамошон ҳастай. мана ҳамино ҳамаш 50 сомони. ина платформаи хушрӯам доранд. касоне ки платформа мехоҳанд 50 сомон духтарако. марҳамат, метавонен бо хутон омада ай пеш бинен. беҳад буракҳои хушрӯ доранд. мана ша бинен, мана иноша бинен. мана балетко 50 сомони. хушрӯвак фасон духтарако. агар кинои корейскиро тамошо кардагӣ бошед, аҳамиятен чихе ҳамин актёр актрисаошон таҳти рӯшон тозае, на доғи рӯ доранд, на приш доранд, на ожанг доранд ва муҳим он ки рӯошон саб сафедай пластмаси баринай ва ё махсус кремо истифода мебаранд, корейски кремо. ва анами кремо дар компанияи Атоми ҳастай, дар ширкати Атоми. касое ки харидорӣ кардан мехоҳа, марҳамат, анами хоҳараки ма кор мекуна дар ами компания. доставка Тоҷикистон ҳастай, Россия ҳастай. метавонед дархост кунен, шумо да миёран метиян. саб сафед мекуна рӯра, баъзан кремош ҳастай. мисол доғҳои тамоми рӯра нест мекуна. пайдоиши ҳар намуд, мисол захму ҳам хеле чизора нест мекуна. хулас хитон як маротиба гирен аи компания борошона, баъд мефаҳмем ки чӣ гуна сифат дора. як чи дигар, и хоҳари ма дар ами компания кор мекуна. духтаракое ки кор кардан мехоҳен, дар иҷа ҳар моҳ шумо харид намекунен, балотон намесӯза. дар 6 моҳ як маротиба харид мекунӣ, ба фикрам ҳамин 220 сомонда дар 6 моҳ як маротиба. лекин соҳиби маоши хуб мегардӣ. шахсан инами хоҳарака ози ма мепартом, биненда чанд сум мегира маош. хулас беҳтарин компания будай барои кора сар кардан. инчунин барои хитон косметика гирифтанӣ бошед, пушаймон намешавен. ина бинед, инами хоҳари мо дар 2 ҳафта маошаш 27 000 рублай. дар 2 ҳафта, дар як моҳ 2 маротиба ино маош мегиранд. марҳамат, нави баъдан духтарако новинкаошон ҳаст, мехоҳам шумода нишон диҳам. доставка доранд. марҳамат, касе да доставка дар Корея нависеншона. ина моделора бинен чихе хушрӯ. 180 сомон. чандта расветка дора, ҳамаш расветкаҳои фасон. мана бори новинка, ина сиёҳшам ҳастай. бинен чихе расветкаҳои хушрӯ доранд. ина мириад ҳамаш 180 духтаро, размеро ҳамаш ҳаст. бори новинкае. ина и моделиш бо дигар хела каблукуш дигар намудай, диден пастай. иам ами хела 180. иам 180. 180 моделам. баъд ина ино 120. мана ина ёша бинен 120 сомони. инош 150. и модело бошад духтарако 150 сомон. аз инам чандта расветка доранд. мана ина намудуш вая замшвия бархитни, айнаи моделош боша лакированный. инош чандан? нархошон яга 150 сомони. инчунин аз ана ино омадиян шлӯпкаҳои фасон чанд расветка. ино нархошон чандай? 150. диден оригиналу фасоно. ана баъд бо кори дасти дорора бинен чихе хушрӯ ё чандан? 150 духтарако. бинен қа хушрӯане. мана чандта расветка дора? ина макасимош чандай? макасимошам духтаро 150 сомониян. аз инам чандта расветка дора. ина инош бархитни, инош бошад бо лакированный. мана интихоб бисёрай духтаро. ина макасинои новинка. инош чандан? 150 сомони. инам чандта расветка. мана масажка дора ё падошош гелвияй. беҳад удобни сабукак духтаро 150 сомон. ана инош бо дигар фасон, диден
از اینم رسپیتکا دارن. یم گلوی پادوشو. یم داخلش مساجکا داره. همه رنگش هستای. بعد این مدلو چندن؟ یو 100 سومونی همش. این دخترها یورا بینن این مدلو همش رسپرداجش دیگه 100 سومون اینه. کس سده که در کار باشه دخترها کو مرامت رقمشون هستای. ایرا بینن چه خشروان. دستافکا دوران دخترها کسی ده دستافکا در کار یا که اومده دیدنی باشن مرحمت. این طرف چی؟ تو اونجا 100 سومون. این هم 100 سومون. ایش بینیم بود دخترها 100 سومون. منه تو انمجره 100 سومون. ایسنش چی؟ باشه 120 یا 100. انا بعدا این مدلش باشه 120 150 سومون. مرحمت دخترکو انتخابشون خیلی زیاده. اینا کسی در کار بختم بیایه نای پیش بینین باوری دارو محقولتون میشه. این بابچکو را دیدین؟ اینا ای فصل اومده 180 سومون. چند تا رسویتکا داره. اینا کابلوک داروش هم هست. اینو چندن؟ اینو هم 180. انا بعدن 120 سومون رو بینین. اینجا چیزی که میبینین 120 سومون دخترو. به حد خوش رو. این طرف چی؟ 120. ایسو همش 120 سومونی دخترو. نرخشون بهترین. انا ایو چندن؟ ایره بینین چه удобний خوش رو نوینکا. اینه دخترو. باری نوینکا چند تا رسویتکا داره 80 سومون سابوکا کای. منه بینین удобний. از رسویتکاش نشون تیم اینا. از این است از این هست. چند تا رسویتکای خلاص دخترو. بسیار هم خوش رو 80 سومون. انتخابشون خیلی زیاده دخترو. از امی 50 سومون سرکدش موجده خوی افضل پیدا میکنن دخترکو. مرحمت بیاین ای پیش با بوروشونا بینن. خانی انا دخترکو کراسوفکیوشون 60 سومون شدگی ایره بینن. اینا کدو میشه که میگیرن 60 سومون دخترکو. مرحمت بهترین. دستافکا هم هسته بینن. ای هر یکتش با چند نمودی ای. دخترها سپاگیشون بینین چه خوش روی کچستوشونم مدلوشونم بهترین مدلو 150 سومونش دیگه کدو میشه که میگیرین. من دخترکو 150 سومونی. نه قسم باشد 100 سومونی دخترو. مرحمت 100 سومون کسی در کار باشه هسته 100 سومون هوشم. اینچنین این طرف ده با هستن این مدلو. این مدل چنده؟ اینو 120 دیدن 120 سومون. اینم خیلی با مدلو هسته. من کسی در کار باشه دخترکو осенний весенний вариантو بسیار آوردگیان. من میتونین که انتخاب کنین بهترین. انا اینو را ما علاقه نشونتون دادم. اینو 180 نه؟ انا این مدلو 180 سومون. بینید که خشوچای کابلوکاشون به حد удобний دخترو. من از 180 سومون بسیار دارن. بینید که خشوان. خلاصه یک بار دیگر تکرار میکنیم. بازار کاربون این 120 سومون تماشا بینا. این 150 سومون. انا این 120 سومون دخترو کابلوکای پستش. من ایشم 120 سومون. این 150 سومون. این کابلوک پستو 120 سومون. انا این مدلش باشد 150 سومون. مرحمت دخترکو بینین در کار باشد نویسین. دستافکا دوران دخترکو مدلای نوینکا به حد بسیار دوران. این تفلیچهاشون بینین با چه خوش روی. یا چندن؟ من این چنده؟ این 150 سومون. از این تفلیچهاشون چند مدل اهمیتی فصلشون هم هر خیلی. من 150 سومون. اینم 150 سومون. خلاصه این طرف 150 سومونی. من اینش 120 ایو 120 انا این طرف باشه دخترکو 120 سومون. من
дидин и каблукошонам хушрувай 120 сомон духтарако размеро ҳастай инакас седа доставка дар кор бошад метавонен ки нависеншона доставка мекунанд бозори Корвон тарафи пажарка якум дарвоза 463 контейнер интихобшон хеле зиёдаи духтаро инами духтаро иёра бинен 100 сомонӣ ана беҳад фасонак метавонен омада ай пеш бо хутон бинен ишам 100 сомон а ин моделошам 100 сомон духтаро ана баъд бо ҳастай шлёпкаҳош ана ино 80 сомон мана духтаро 80 сомонӣ аз ин чанд ранг мана инаи моделам 80 сомонӣ сиёҳ золотисти бинен расветка бисёр дора мана мино ҳамаш расветкаи ҳамина ина сиёша бинен 80 сомон интихобшон зиёдаи духтарако бо омадаи пеш худтон якта ба якта дида метавонен интихоб кунен бо ҳамин набори имрӯзаи мо ҷамъбаст мешавад хайр то наборҳои оянда наи тараф бошад духтарако полсапошкиё 200 сомонӣ ана бинен чӣ қадр хушруванд интихобшон хеле зиёдай 200 сомон марҳамат каддом меша ки мегирен 200 сомонияй бино ира бинен қа хушрувай 80 сомон аз ин рангай сиёҳ ва сери бозори Корвон тарафи пажарка якум дарвоза 463 контейнер ина ин модело 80 сомон ана ино бошад 100 сомонӣ аз ин чандта рангай бинен 100 сомон ина иноям 100 сомон духтаро ина каседа дар корай биен бо айпеш бинен рақамҳои савдогарам мемонам доставка дар кор боша нависен